Ponovo Joe Abercrombie, ali ovaj put sa serijalom Skrhano more. Prije nego što pređem na priču o ovom serijalu, pokušat ću ga uporediti sa serijalom Prvi zakon, jer su oba napisana od strane istog pisca. Prvo što trebate znati je da se radi o dva potpuno različita serijala koji su smješteni u različite svjetove. Dok je serijal Prvi zakon Grim Dark Fantasy, Skrhano more je Young Adult Fantasy. Shodno tome, u prvom zakonu ste pratili likove koji su, hajmo reći, stariji i čija je ličnost u velikoj mjeri izgrađena i kojima moral nije jača strana. U suštini, pratite loše likove koji pokušavaju da urade dobro. Sa druge strane, u serijalu Skrhano more pratite tinejdžere koji tek trebaju da izgrade svoju ličnost kroz razne situacije u koje ih stavlja pisac. U suštini, tu se radi o dobrim likovima koji moraju biti loši, u čega postaju etički kompromitovani u potrazi za manjim zlom. Oba serijala su više fokusirana na karakterizaciju likova i Joe Abercrombie po tom pitanju radi odličan posao. Što se tiče magije, ona postoji u oba serijala, ali ne dolazi toliko do izražaja, jer je veći fokus na nekim realnim stvarima. Također, radi se i o dva različita magijska sistema. U oba serijala je prisutan i crni humor, pomoću kojeg pisac uspijeva da vam izmami i osmijeh na lice. Serijal Skrhano more se sastoji od 3 knjige. To su Pola kralja, Pola svijeta i Pola rata. Smješten je u svijet koji na prvi pogled podsjeća na epski, fantastični svijet. Ali nakon nekog vremena će vam postati jasno da je taj svijet prikazan kao post-apokaliptička Skandinavija, odnosno slomljena zemlja, naizgled hiljadama godina u budućnosti. Društvo je nazadovalo na srednjovjekovni ekvivalentni nivo nakon neke vrste kataklizme, a ostaci prošlosti poznati su kao vilenjačke ruševine. Mapa Skrhanog mora blisko se poklapa sa mapom današnjeg Baltičkog mora, a čini se da glavne 3 zemlje u knjizi, Getland, Vansterland i Trovenland, čine većinu onoga što je moderna Švedska. Serijal predstavlja priču o odrastanju. To je vikinška saga, osvetnička priča i u neku ruku porodična drama. Na početku se upoznajete sa Jarvijem, koji će proći kroz pravi pakao da bi izvukao živu glavu, ali će vas ipak uspjeti nasmijati jer je crni humor sve što mu je preostalo u veoma okrutnom svijetu. Porodica ga je izdala i ostavila misleći da je mrtav. Kraljević Jarvi, nevoljni nasljednik razjedinjenog kraljevstva, zavjetovao se da će povratiti prijestol koji nikada nije ni želio. Ali najprije mora da preživi okrutnost, okove i opore vode Skrhanog mora. I sve to samo sa jednom zdravom šakom. Rođen je slab u očima opakog i studenog svijeta, on ne može da stegne štit ili zamahne mačem, pa je stoga izbistrio i pretvorio ga u smrtonosnu oštricu. Okupljajući družinu izgnanika i otpadnika, otkriva da mu oni mogu biti od veće pomoći nego li bilo koji velmoža. Trn Batu je rođena za boj, ali kada je na vježbalištu nehotice ubila jednog mladića, proglasili su je ubicom i zločincem. Sudbina će se poigrati njenim životom kada dospije na brod koji će je povesti na putovanje preko pola svijeta, tragajući za saveznicima u borbi protiv nemilosrdnog visokog kralja. Sa njom je i Brand, mladi ratnik koji ne voli da ubija, ispunjen razočarenjima i neuspjesima, osramoćen u svojim i njenim očima. Za njega je to putovanje posljednja prilika da se iskupi, a tu je i knjaginja Skara koja je gledala kako sve što je u životu voljela postaje krv i pepeo. Ostale su joj samo riječi, ali prave riječi znaju da budu smrtonosne kao sječivo. Ona mora da savlada svoje strahove i izoštri misli do ubitačne britkosti ako hoće da povrati svoju dedovinu, jer samo pola rata se vodi mačevima. Ostali likovi koji se pojavljuju u priči su također dobro prikazani i zanimljivi. Niko, čak ni usputni likovi, nije se osjećao kao stereotip ili arhetip. Nije bilo običnih likovaca koji vrte brkove ili simpatičnih nevinih služavki. Likovi su imali različite motive i ličnosti i komunicirali su na interesantan način. Veza koja se razvija između Jarvija i njegove družine je odlično predstavljena, jer oni moraju da nauče da vjeruju jedni u druge, a Abercrombie tu radi savršen posao. Radnja u ovom serijalu je ispunjena nevjerovatnom avanturom,
lukavim zapletima i sjajnom akcijom. Joe Abercrombie je majstor kada su u pitanju bitke i dvoboji. Sve u svemu, radnja obuhvata najbolje elemente young adult fantasy žanra. To je zabavna, ugodna avantura sa mnoštvom simpatičnih likova i u kombinaciji sa nekim od najboljih elemenata mračne fantazije za odrasli, kao što su vjerodostojna izgradnja svijeta, manjkavi, realistični likovi i moralno složene situacije bez očiglednog dobrog ili lošeg. Uprkos malo blagih psovki i dosta nasilja, ova knjiga je definitivno mnogo više prilagođena djeci nego prethodni Abercrombiev rad. Ton je također lakši i pozitivniji od njegovog prethodnog rada, sa stvarima koje su funkcionisale prilično dobro za likove koje pratimo. Kroz serijal Skrhano more, Abercrombie je uspio napisati inteligentnu, moralno dvosmislenu priču, bez potrebe da se oslanja na psovke, krv i niz loših stvari koje se dešavaju junacima da bi je učinio mračnom. Što se tiče romanse, i ona je prisutna, posebno u knjizi Pola svijeta, ali nije baš najspretnije napisana i naveo bi je kao slabu stranu ovoga serijala. Još jedna mala zamjerka se odnosi na posljednju knjigu, Pola rata. Izgleda mi kao da je Abercrombie pokušao da na brzinu završi serijal. To mu je i uspjelo u neku ruku, jer u knjizi ima dosta skokova u vremenu. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.